मौसम सरमा में लोग अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए सूप, कहवा, चाय, मछली, अंडे और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खुश्क मेवे और धूप में बैठकर माल्टे और कीनू भी खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम उर्दू में मजमून मौसम सरमा लिखना और पढ़ना सीखेंगे। मौसम सरमा तारुफ हमारे मुल्क में चार मौसम आते हैं। गर्मी, सर्दी, बहार, खज़ां। मौसम सरमा में सख्त सर्दी पड़ती है। ये मौसम दिसंबर से फरवरी तक रहता है। मौसम सरमा मौसम सरमा में लोग अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए सूप, कहवा, चाय, मछली, अंडे, और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। इस के अलावा खुश्क मेवे और धूप में बैठ
भी खाते हैं। मौसम सरमा के कपड़े। मौसम सरमा में लोग गर्म और ऊनी कपड़े पहनते हैं। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे नहीं जानते, मैं हूं मोहम्मद आदम और आप देख रहे हैं आदम ऑनलाइन स्कूल। आज हम सीख रहे हैं उर्दू में मजमून मौसम सरमा। पाँव में मोजे और बंद जूते पहनते हैं। सर पर टोपी पहनते हैं। हाथों को गर्म रखने के लिए दस्ताने पहनते हैं। कमरों को गर्म रखना। कमरों को गर्म रखने के लिए बिजली और सुई गैस के हीटर इस्तेमाल करते हैं। नहाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। रात को सोते वक्त गरम लिहाफ करते हैं। बर्फ
علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ سیاح برف باری دیکھنے مری کے لیے مری جیسے علاقوں میں جاتے ہیں۔ فرینڈز، اب میں آپ کو پورا مضمون پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ موسم سرما۔ تعارف۔ ہمارے ملک میں 4 موسم آتے ہیں: گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ موسم سرما میں سخت سردی پڑتی ہے۔ یہ موسم دسمبر سے فروری تک رہتا ہے۔ موسم سرما۔ موسم سرما میں لوگ اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے سوپ، قہوہ، چائے، مچھلی، انڈے اور گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشک میوے اور دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے اور کینو بھی کھاتے ہیں۔ موسم سرما کے کپڑے۔ موسم سرما میں لوگ گرم اور اونی کپڑے پہنتے ہیں۔ پاؤں میں موزے اور بند جوتے پہنتے ہیں۔ سر پر ٹوپی پہنتے ہیں۔ ہاتھوں کو گرم رکھنے کے لیے دستانے پہنتے ہیں۔ کمروں کو گرم رکھنا۔ کمروں کو گرم رکھنے کے لیے بجلی اور سوئی گیس کے ہیٹر استعمال کرتے ہیں۔ نہانے کے لیے گرم پانی استعمال کرتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت گرم لحاف کرتے ہیں۔ برف باری۔ موسم سرما میں پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ سیاح برف باری دیکھنے کے لیے مری جیسے علاقوں میں جاتے ہیں۔ For more learning videos, visit Adam Online School and never stop learning. Allah Hafiz.